Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gishawatal giwayah. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata. Syukur tanah sekodang-kodang na mari masa-masa may tapanjat kon imatu hadirat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dia disadarion keliran na busi may tamang haji odma sakali sa bulan on manang kinani di minggu-minggu salasa terakhir. Alhamdulillah lo rahmat ni Tuhan itanang kinani bisa menguluti barwaritanta bersilaturahmi bersama. Sungguh salawat salam turun di junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para dokter kaum ibu hadirin jamaah pengajian yang dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sadarion adalah tepat pada sada sabar. Bulan Saparon termasukon bulan ujian, bulan namilas mendekati on manamargoran Rabiul Awal. Najolo Saparon isima mapultak na namargoran zaman jahiliyah. Memuncak botoy ng tili kabodohan ni manusia saat-saat mendekati ng kinani on manamargoran Rabiul Awal. Iade ke jahiliyahani dan kebodohani termasuk ma palalahir dadaburu boto itanom ngulu-ngulu. Yang untung menang lahir nabinta boto. Sugari indah seorang nabinta rado putus abis komunang si kaum adaburuan. Asitano minang dadaburuan ara namang ben malu perasaan nialay. Adaburun dadong tenaga dadong nang kinanigogo dohod dayo. Onma so ibain menjadi penghibur, menjadi nang kinani nang tele pamancing nafsu ni siya laklay. Mamben malu madah perasaan niya lay na jolo kaum Yahudiyon on maso martekat kala inang itanong dadaburu inang palalahir ngulu-ngulu. Dok nang kinani Saparon adalah bulan ujian. Tapi dohon lahir na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabinta minang na pertama kali orang na mengangkat derajat ni kaum dadaburu. Sampai-sampai dohon nabinta dinang gogo na derajatmu yugodang na al-jannatu tahta aqdamil ummahat sarugoy dirtoro di palakpak ni dainang. Ola ingin kita nang meraih surga buat marwani inanta on maday nang sidok na binta ituro di palakpak ni kaum ibu nang kinani on manamargora sarugoy. Adong inang sahabat na jolo tele marsapa puso-puso de piya porro ni nang dohot marporang syahid sabilillah. Ya Rasulullah padi daw dohot marporang sabilillah awan puso-puso de piya Rasulullah ning sahabaton mawaning nabinta adong do pi umakmu adong ang gusto ko ni umakmu majolo pature. Udangan do pi pahalo na berbakti to orang tua ketimbang nang kinani perang syahid sabilillah. Umak mabolo ni nabinta mandokon danakon. Sahabat na lain marsapa, ya Rasulullah, isi mana paling pantas upardongan. Tu isi mau na paling pantas ng kinani upasolkot berbakti selalu. Umuka umakmu ning nabinta. Sampai tolunoli. Dungi isi de ya Rasulullah, umakmu ning nabinta. Dung tolunoli idokon nabintay ng umakmu baru mapaupat kalina summa abika baru ayahmu ning nabinta botoy nang sidokon logo ite ya darajat mo yun nang siya na boro tulutingkan ibanding ng kinani ami si kaum baba arana perjuangan mo yun nang naluar biasa sampai nang 9 bulan inang namangandungon
na marurot ng kinanibotoy ng teleda on may ng pomparan so baro ng kinanibotoy ng lahir ng kinalisorang to duniyaon ipe sa taon tiris pandok na napaturiw sa jodo piuminang mambolo da ka na kiinda na bisa talus talgang ngon ompahan moyo on madadya sa liurang tuwi ng nasotal palusi. Apalagi ng Imam Shafi'i rahimahullah sa no kinang ikandungan niya 4 taon na punting malang. O para saan ninan tabay ng tili namang buluyay anak nula ni Boltokon ang tanabato doon ning ruwan niya butoy na. Unok na 4 taon butoy na. Nahibatan ni ng kalubihan genius pintar ni Imam Shafi'i rahimahullah. On maimom na paling danak di antara imom na opati. Dan palaguro tawang na Quran na Imam Abu Hanifah. Jadi on maas Syafi'i rahimahullah 4 taon ni kandungan ni nang menek de piya marumuli ng 3 taon botoy nang tine maapiliya man ang kinani botoy nang kinani beberapa kitab salita na si Kula Arab may botoy nang sa taon may yayay ng matamat botongan kalasada sampai tu kalas tulu botoy nang on mapintar na Syafi'i. Alak manulis silang ikarotes do. Ang guya manulis iye ng itangan. Ipalakpak ni tangan niya. Ijur niya din ng pentak na baru may nang itulis ko ni tangan niya. Andigan suyang maapi niya botoy na. On may Imam Shafi'i botoy na. War biasa te. Kapistahan na ina. Sa hinggo, dungami si Kula Arab ipasad guru niya may nang on matu Imam Malik. Ini masarita ni ng surat pangantar ijazah hinang na permisi may tuuma ade marumur yan ang kinani ng tele 7 taon good kemi mga ranto kalasades dedo piday ng 7 taon mangko jari ng ilmu on matu Imam Malik labaya amang ngadong be sigolo mentalin di hotiop-tiopon mo ngadong may peng on may babe sa dirham may yan inginantay. Iban mabutoy nang ikutok baka sa ninang saruita na yun Japon may peng na sa dirhamon. Ulang tabus ko no namang ang uindabin na porno mandang ninginantay mabay ng mandokon Imam Ash-Shafi'i. Dadi uma. Marangkat maya alak markulo doy ng kehituluar kampung ang uinang ng kinani magdalan pat. Alitong andalan ninang te marsuma de ibotoy ng dot bayo ng kehinang magdalanan. Tu dia do holian saroitana gyud ke marsiajar tu dia tu Imam Malik nanaw na dong tu negeri Baghdatan tu kota Mesiran laupat ko mo ngadong bayong kos ko ngadong epeng ko aketa do tao mo ning bayo parsuda karon mabutoy na ngajat mamburat kun ko wala sahoy mi menek na ning bayo ibotoy na tumpang salamat alhamdulillah Imam Shafi'i ibotoy na damantang iluninan tamalambay mandalabay ng andigan sumago kung pandangan niya ng biomenik Imam Shafi'i rahimahullahon botoy na. At din, nyata na itong andala ni ng iuji madaboto Imam Shafi'i. Yan, ahmo diyan na iyadang parampok malay, iyadang panyamun madaalay botoy ng itong andala. Nyata na, isa pa'y parampokon sudinay ng parsudakar na bat na sa rumbonganon. Walong lepeng mo, sude margabus indadong ning na. Yan, ngantong adong naray mandok na ti, aran na panang ko din ang namarsapaw. O, adong lepeng mo inda, itsakar, go kepeng niya, marpulu-pulu juta. Topet to Imam Shafi'i. Ho, sadya, adong lepeng mo, adong. Sadya, sa dirham may abayson. Yan? Masuk madahidaya ro partunjuk botoy ng tuparampokon. Bahat ngiyala kantong sude margabus. On me na sa margabus danakon. Danak sumbarangan danakon. Ning ruani parampoki ma. Romi ng partunjuk. Sadya may pengni sa dirham. Awa mo rin got to diya do. Got kiyaw manuntun ilmu masyajar. Naman citan na bubayan na bulo na sodong pengetahuan ni Imam Shafi'i. Ngoni me dalan hidayah na botoy ng. O na partunjuk maparampokon. Terpikir makapalanay. Aubaya siang malam, yaranganon mau tinggal marlongit-longit.
nga najat kayo naman ang koon butong-butong babiat maya at yamare ping ahagyod ni betabus kon abisi mangan pigot sodapod aryari got mamuaki aryari holas indadong ketenangan tubaya dan akon bilima menigneke marsyajan manuntut ilmu sosonang iya sulang songonamyon manabayaon ibay magudang na balungan adong no tinakani balong guguniba kay may ba nangayud ko niya ning ruwan ni parampokon wamang ahli uda ni Imam Syafi'i padido amidohon bunga mawa padido ba tiyadong sarat na ahli sun ko muna tong kurus-kurus na dursun na hindi yun bagurong kiman na rimonay bungi ibotak na mo salasalay cukur ni Imam Syafi'i na jaw ibotak ning nasalalak asip sudena palangaray botak sukoyak talunan na ining bos ni parampo ko nina tubat kala inang iparpaulak sudena inang naitangkoon pertunjuk roy ng ngon Imam As-Syafi'i rahimahullah arani dia idokon Tuhan entong adi may takaya di Jumati yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah alak na kuat iman na keyakinan na binyakin na may labinangi salamat ilan tuwan tolongan marsiyaja dia marumur 7 tahun laupat peasi tuluar kampung busiri pindah nulok dono saroy tani ng monon tu sibukaan botoy ng nalit marsiyaja ron subhanallah may Imam Syafi'i yang kadarajat niya yang ipabodo-bodo iya pandok na arani tuah niya arani kelebihan niya na marilmuy botoy na arana saat nangkin 7 tahun niya mahafaz Al-Quran saja itong kalubian niya lang nahafaz palaya malkon mamangajar tobang-tobang may nang sungon kumon to piti puaso inang betulong mak naman batalkon puaso di amang ning tobang-tobang digyo mo sungon na ubenon minum-minumia mangan kon niya ulang tiro mo wa sunido tong idokon na binta ni Imam Syafi'i unzur ila maqol wala tanzur ila mangqol ligyo mo tangyon kumuahan na idokoni ulang ligi naman dokon nay ang mga nauminom ngapi mardo sa aw na ngapi diwasa o 7 taon na piumur ko na umpong niyate ang itiro mo sa ngunawon ng botal may puwaso mo yung imatar masok mabutal kon puwaso ning Imam Syafi'i botoy na na yinang pinpintar na iya botoy nang 7 taon di pumur niya mamangajar tobang-tobang iya boto karomah niyon mada mambayin tubat sude na parampokon akhir na job na ni para sudagari inang marsilihene ping Imam Syafi'i boto masih surduon minang ingot ko sunan musim koy ni inang itambat na mameda inang topi ni bajuy nga tampil bengan ni ping inang ibar sulukon kalay tu bakasan inang Unma Imam As-Syafi'i mangyud maparampokon ni maalak inang icukur mon suday botak malinang na may nang mangyud don As-Syafi'i rahimahullah adirin tola pinang tubakas ni Imam Malik ringkas carito na lupak sa tola pitong andalan ni parsabulukon niyo din ang ipingon mga lewati alay kampung na miskin sudena kaum pamiling kung marsirado mo jula tiyadong epeng at tiyadong rahmat isaburo ko niya din ang epeng na iparlinan niya lakon daduti na hubud dunia sinakuat na keyakinan niya panaporluy ng Tuhan imaso nga marholong imaso nga manyimpa niya nga maretong inang marsadoka epeng niumat niya ay may inang nasa dirhamin ng lesipunjud boto'y bagasan inang subhanallah so idokon na kinimang sapyon inda ula masumbarangan muling minig nga pediwasa yung may tuwang kunin ng isiyan nur dohot kelebihan na luar biasa lalo tubak si Imam Malik assalamualaikum waalaikumsalam warahmah isidoho on mabuya ipati daw niya may jasah niya ang saritana maning na isi tolong dulaya Syekh Imam Malik ngadong dulala ilmu ko na sucurah kon di danakon ajari juluya on maharapan tari generasinta na manurus kon ilmuy na manyimpan ilmu pengetahuani nang kan menyelamat kon pemahaman siyan kesesatan ning guru niyaw amalikaji mo ulat ni namal kampo man to ngaya diarma nah ipatidaan man dulu yo kitop kon baca-baca dulu sa Bornino kitop
Odang botoy nang te apal na lobi sa Qur'an inang. Imi macam pas Imam Syafi'i tugas kon. Omo mandok na di malakon. Ami mapapa na sunong na peminami boto. Dungi na sunong na piboto mo asunod komersya jan tuon. Asong ay bakas-bakas kung nilo maralipalip. Bu ami pa ito tatungon bolongan namyon. Syafi'i na tubat duami panyamun duami. Nguni sa joy nang tine Michael boto Imam Malik. May boto iya utusan na roto bakas niya inda sumbarangan kalak boto ina. Gusto niya nga sa lupong kaji mo yan, maralipanip ko mo jolo. O siya no, ning mamalik manok mo rin aja di joloon. Ubang tubang hinang ti, tajong-tajong bata na, ama kaji nalay, adib bata, nainipin ko to inang. Adib tiado niti niya sa rojolo ti. Ba, sana titi niya di baawa niya boto inang. Yan, ang Imam Syafi'i, ekeli nang membaca buku inang di kamar. Torang hari habis subuh Ramasan Syafi'i oloya yang modo laluho do inalahu mempelajari buku na adong ni solan ni diho alhamdulillah maapilaw maaya maapil ko na nasalabing yawon bo isa pa yaya hanto isa pa Imam Malik inang sayapal lang kinbuku na inang te pasal tu pasal bab tu bab ngadong binasudapon Imam Syafi'i tamat muhamang ngadong bilmong kulat ni minatalajariyaw ni udun boto. Kitab na kudangon, kitab muwato. Madung apil ko mang salose, kulat niyon ma, ikirim mo tugurukan ni Imam Malik. May ni jasa ko se, ipasahat to Imam Hambali. Amin ning nalibala kon nga tolo mudot ba na dipalip pepekaji mo yulan yon ko mo jolo sandigan baru ko jar ko mo alay ning Imam Malik botoy na so kon nipi parasan nila inang mga lipas kon Syafi'i tangis kalay bayawi ng teleda arani dia hebat na idalay karumahan ni Syafi'i alay nang kinmalungon do cinta to Syafi'i borat parasan nalay nang parpisahan do parsalakan namun arani tugas ng kinaninang tugas belajar nilihin ni Tuhan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mulai siya nanggunan ni Wainang iyang gunanggun. Terus tu yang lahat wajib menuntut ilmu. Ajari dah kana kini yang guna ni marsolawat. Ulang ba lugu-lugu manday ding inang ti marsolawat ko inang. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ekel dakan naki mambega borwan ni sulawatina dapot syafaat mapintar mabisuk dak dakan naki nang ajaron te wajib menuntut sampai tu yang lahat jahatnya laki asalulang kafir ya jaran depi kuburanan boto ya jaran inang lain nama syahid inga pun lu jaran bete tiang wana maninggal biasa do inang mo pinamati pasik italkin kondope ya Abdullah ibni Abdillah alisyanu anak nisyanu uzkuril ahda alladhi faragtana alaihi min dari dunya ila daril akhirah dokon ado janjimu ado angkat ucap kononmu parsarakanon menuju dunia menuju tu akhirat ada pion masaatna ado isini amal memandokon ning na mebotoina fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bika palaron-aron dua bayo na ko ng ginjang na maluran mungkar dohon nakir ulang ko mabiyar bemotar na duay na romi marsapa tuho ning na maboto berarti belajar depe sampai tu yang lahat perangkat Syafi'i lalu bas Imam Hambali assalamualaikum waalaikumsalam isi doa mang on masurat pengantar kuayah ijazah ku saroitana ibaca udun wabang ning Imam Malik on murid na luar biasa jenius na sabongin me maapilia na dong din dorang kon upasahat matuo ang kegurung kudo beho ning Imam Malik buto ya amang ko maalak na naman kuras Syafi'i olo diar mamang on musim makitop wala pe palajari ma ini nang kitop na kulang dusinang negarang ni inang te ipalajari amantay sabongin musedo boto inang subuh isa pa yun ngalong nasudabot niya ngadong begu na palinggolang Imam Abu Hanifah tu sino mapanyahatan mo ilimbu si ijazah ko to ina
Luar biasa, sadari dia S1, sadari S2 teh, patuluna S2 luma mencapai profesor luma. On waktu bahas ni Imam Abu Hanifah. Hadirin, yang Abu Hanifah on may magoda. Tadi na makelebihan dia nang imalita cariton man caritohon tauhid na lewat. Adong bayo na dyan, alak Yahudi. Oban podang na manyapai guru-guru ina sanga botuldo Tuhani adong pala adong Tuhani na margoral Allah Ta'ala ang guinda tarjawab persapaan niya igotap duya talunan nai 99 manigotap niya talunan ni guru-guru boto inda dong na yung saniya daruy ngon podang nai tu Imam Abu Hanifah materai Tarnipi may Imam Abu Hanifah borngin nai. Manipin niya inang ayuara na godang inang dadatanggung boto manyalap sabtugin jangan mamuhung luma. Ben godang na ayuara laung lumay ng satu nga kampung dadatanggung inang godang na. Sa iroba binagodang ipanganiya sude na bulong-bulong naon dang kanay ranting na itos tinggal tarsay tunay de maboto batang nai. Uti pangania batang na sa eteon kaluar ngon bagasan ninang babiat na menek. Babiat na monikon mamugis babinagodang imatupor mate tarsonggot Imam Abu Hanifah. Waya Syafi'i ahadi ayah magnipyo putang ini carito na bantay ni piniyaw. Ahadi ning romwaya takwil na tuadi atudosan na. Ahadi Imam As-Syafi'i palainda sala ayah. Ayuara na godang ida boleh ima ulama-ulama nasa na adong di sekitar ni Makkah on sampai tu Mesiron. Bungi bulung-bulung nai sudah ni pangan ni dudang kadang-kanai bahkan batang menek nai ima ulama-ulama mulai ngon nasa menek-menek na guru kampung santak tukulung kabupaten. Maabis itos kon bayolang Yahudi marhujah palinda terjawab pertanyaan ni igotap dua iya talunan nai. Dungi natinggalon ayah may batang nagodang natinggal na tarsay toon ayah mamuarana ayah magurugodang na babiat na meneki ulang usar tuan ayah aw may ning Imam Syafi'i jadi ang gusto ko ni ulang marsa kaya aw din chokot menjawab bayoy ulang mo taraya imaguna na isun yutus Tuhan ning As-Syafi'i atau torang hari romay ng boton ng te, bayo, lutok-lutok. Maya, guru-gudangi, sondo guru-gudangi, pangkuling na pe, ito nga na Islam. Ano na sungar ko papa, marsopan ko sotik ni Imam As-Syafi'i. Ingat na nga dokon. Olo, mawana nga, on magunggudangi pala guru-gudang mawana nga, git marsapa aw. Ilmu tentang ketuhanan ning kumuadok sa Diyo Allah lo jauh marsikil mamuja-muja tinasubinoto no jelas ni Tuhani imasuro marsapa ning bayoy intong namenik do bagi pertanyaan mi aw ni menjawab pinda perlu guru ti maguna na iso na dong murid na pengawal lo komersian yang dianda alak pailende na po na utap dua talonani honco kot menek nao ido kon ko tarjawab ko palangada po ko ucincang kolamot ulen ko tuan jingining bayoon ko to yadong syarat na ben aw do matugang jawab aw do materahir guru persapaan mugora naning Syafi'i ang kon tonton niya lang nabahan do pajong panggung na pentas na sumarhudyak kita sulang di sa mangilak-ilak margabos ning Syafi'i ang goindaraho ke manimulang jadi ning bayoon botoy na ipajong mapentas yung ko ni paloy na mong marniyo-niyo sa rojolo te ano pe dia semoga na boto saruitana adong botoro na marhujah boto bayo siyan Yahudi kung mangecen Imam As-Syafi'i rahimahullah suita tanyon bersama adong natukubun to saba boto inang natubang nananak manonton kami taayah mandokon Imam Abu Hanifah tuwang mabay ng amantay martungkod ma kami taayah ulang mabiyaraya masura tutuhan ben menek niya sabi nga mailayin ang iya de niop solop ni Imam Abu Hanifah turuk na ruan niya kuat na inang telek kehormatan niya tu guru niya on botoy na lalu tu pentasan na ison maaya jugok may na guru niya on Imam Abu Hanifah ikarosi sabi niop solop niya mantay botoy na bayo Yahudi iginjang pentasan si tukang sapa
ama parsapaan din ang namurat do sa ngayon ti o pingalingukan do hinangon ang ubin na sita charito on boto ning kumu adong Tuhan do konjolo jauh sadadalan ahado nabi sa manangkop di akalku manarimo di pikiranku bukti na adong Tuhani muli pardokonan suni adong Tuhan ijia matuhan idokon kumuma patando madiaw sa ngasunjia cara na sotartang upaw ning anak Yahudiyo o ido na nga ning sapi kono man jawab na ubayin aso kon ka man jawab na sampay jolo adong duruh mo adong lumay ijia di ganan ninya umi mo mga binoto mapakon adong ibadan kon niya ay mada masalah na ibadan tapi payah italalaman orang kona te iyakinan apalagi makatuhanan na sotola adong sarupo dohot kita ya mandono ki paham ruhi adong di badanmu nganan na inda tardokon inda tartuduon arana ruhi meliputi sekalian jasad ruhi mga laos kon sude badan niya laki iji adong badan pasti adong isi ruh ija mau ubuk mutaraso adong ruh ija mau suping mutaraso adong ruh Allah Ta'ala inna menempati sekedar diri niya ngadong tempat niya sa kadar hajat niya arana inda martempat Tuhani jadi Tuhani idokon meliputi sekalian alam idi adong alam pasti adong Tuhan isabaman ko adong Tuhan isi kiyo tumo ka adong Tuhan ni mokaan piga de Tuhan ni sada esa ruhi piga de nda sing ruh ni su piga sing ruh ni mata sada tepuk tangan kalaki woto ina oh nyato ma bisa mawiyakini bahaso Tuhan ni adok arana may caritoon ko ruh ning anak Yahudiyo yang kedua mangobusere pe ning kumu marbeda zat ni Tuhani marbeda sifatna marbeda af'al pekerjaanna do konjolo jauh alasan napas sang sondia do sumartarimo dia kalku ning bayoon boto oh ning Imam Syafi'i ahli ne jolomi bapa tes susu olo na marbeda de nasa tes susui sada din na margura susui ya asada ba ining bayoy asing warna na ima sifat na asing warna na namuntar sifat na zat na asing dia desat naik benda cair kanima aik mentong te pala margurang abal na pekerjaan na mambutongkon manis iinum tonggi ima tugas ni susui palay inum berarti inda idokon ng kinani teleda nasada at tinasarupo sifat dohot zat tetapi marbeda zat dohot sifat namun sifaton ng kinani ay jongjongan niya imazat ben na adong dozat so lahir sifat ang wala solong kalak na inda dogi orar na sifat iba orar iti perkarejuan na iman ang kinilang perbuatan ta jadi asing sat dohot sifat zati maajong-jongan na imasido konon sada tes susu orar na sada inda tes na coklat pakinamontar niya bahat orar na sada do tes na jolomi tes susu tay inda sarupo ara nangatar sarak nguni bontar nai inda tarela manis nai Allahu Ahad Allah itu adalah Esa tibuk tangan mo siya lagi ite bagus. Yang ketiga, yang usema, ado ko natiso na nung pagsumantul ni Imam Syafi'i. Ang usema ng pertanyaan niya na patulo na botoy na marsapaya ning kumu Allahina parejolo iya na pangabisan. Inda lahir inda mate-mate mandoksod iya di iningiya. Oh, ning Syafi'i. Ang katulutangan mo ba yang katulun? Piga di jarimi 5. Carito honjolo jauh, jia di parjolo lahir tu dunia ngon boltok ni inanta, ya, induk jari naide, anak jari naide, bukrap lahir rapadong, boima, Tuhan ipe na adong kian doia, ndak rapadong adong kian, ben na adong kian ni,
mana tapi bangun ibu jari idok maya nomor sada ya nomor 5 berarti anak jari te pala mangitong kung anak jari iya nomor sada ngon inang nai menjadi nomor 5 imasido kon Allahi iya dana para jolo iya pangabisan arana inda ujungnya adong dan yodong kon Tuhan ite ya jadi ipepen na sakali kaluari inde do kuni ya jadi pertama adalah anak jari baru jadi terakhir ibu jari indah pala maretong kongon parjolo induk na iya nomor sada Allahi wal awwal wal akhir waz zahir wal batin iya na parjolo iya na pangabisan iya na zahir iya na batin iya na nida iya na sunida tangan kalaki botoy na bagus ning naguse boto na terakhir apa yang ko terjawab ko jora mau Islam mau ning bayon ada pertanyaan na ito kon mama aha makarejo ni Tuhan moyoy sanari niya ujo ng mga lusinay na lalu kuna koyok may taite ano karejo ni Tuhan moyoy sanari gamang dobi mamabuhan ipang pebutoy na. Nang kintolo pertanyaan mo, audo guru na, kanaw naman jawab na. So baraw awi tolo ben kulis jong-jong, huy ginjang pentas. Ben on naman terakhir ko marguru, audo naman jawab na ngun ginjang, so tangkas wida alakon. So nyato humulit na marsapa, tuturo jolo, ning sapi. Bayoy nang mangilang. Nga tarbayan belotoy ng mambangkang te turun bayoy manay imam sapi tu ginjang on madakari ni Tuhan panay kau tu ginjang bena benar mandabun ko tuturo na sala ning sapi mas mantong Tuhan di mambiniso bisa manay sapi tu ginjang lalu mengucap mabayoy botoy nang ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah on madinang sitapi di mamsapi menjadi mashab ya menjadi pengikutan ta ulama taklid ta tusia meta mengikut makan pisang bakuba meta pandokon na botoy na aso sapi apusan ni gurunia na tuluy Hanipa Malik dohon Hambali mabahat pengalaman niya ang gusto mo ditili dan indah membedakan kita indah toleh tak anggapi lebih mulia sapi ketimbang Hanipa guru dia dan tuluni na ya dia do sukses guru dia dapat kalai murid naung tinggi ngon kalai songon itu orang nanti do tua di guru dia lain unjung dami nang mengaji sarita na borngin mintok lampu botoy nang pala da boleh nang kon be marmorotan kita otik na da makajiyon nang kon be susah mangalap miyak lampu ning Imam Abu Hanifa idirin taon adong nur ngon dirin taon bisa ita cabut nuri menjadi cahayo ibuot amanta pentak ibenya sulun ada ginjang storang sun dia bulan 14 botoy na ya on may Imam Abu Hanifa pala sapi kejadian luseso ngoni ya idirin taon adong nur nangkon beyalap be ngondirin taon terbuka kita nurining sapi yang katia jari-jari niya inda pakai pentakin ang dadong antara na kurana langsung barnur barcahayo badan ni Imam As-Syafi'i rahimahullah jadi yun kay monta imanita pili Indonesia uninang te palamay dawon bayo niya tolak tolo maulang kumanjali kileh be may begyo alamay dokon sabinda sa walina na sura ayana pakawin na anggoy da wali hakim ulang ko kebe nang manjalay wali na so jelas kung kawin ya botoy nang teletuji adoy nang tujan di mato adong nang sibay ng wali hakim namanay nang ite ang usapi doy mo bumarmulang-mulang lo sa ligan inang di padang masar botoy nang naman jari ite kawin ya botoy nang tuwang kola la sotola wali hakim mangkawin kon ng kininang nasolungan mangna te na enggan koran na indara aya ng mga nilistuna ang kon lewat perjalanan 2 marhala 93 kilometer onto siboga pandaw na sotola wali hakim na sulunan pakawin na lain din tong nadong koran na surat walina surat perwakilan honayahnay biaso dete ya iwakil ko niya diaw ape ba dalak no pakawin di bangasa nila
dewa na orang sah ilalaya kawin. So nandigan maaf ben na ipaksa na kawinun mo na marbuman kiyan do ada borui. Indaya sila laya botang win inikakon kalimulang. Dulah dan nakite gon anak padua na mababiri marbaru-baru nang sandigan lalaya nga mawantong yang nagit pausakon tedong na masurat walina wakil nangon tulang muninghu na adong surat na inang te palaki na runto ko diyan mabiri boto alak ilarwa niya nga maway manyalamat kon ningin ko boto inang te adong nasutar pature dadong tuor na marbana sa yun na putus tuor perbandingan na sundia do ora do mang nai malin surat wakil nanda mawa dan telepon ni ba rada bang kawin ko ni ulang ko biar jabat pado na kolap sandigan kio ilang tujia do tu malintang kio nang tele tuang kolaan na so jelas tu bakas masuni romar bakas ilang na ban surat na tele uni botulay maknay so jelas ulang ko sa jo baro-baro mambendo sa pikiran ilang te paladong jadi on pada kadang-kala waktu nanti kita manusiaon maka preme padahal Asy-Syafi'i rahimahullah luar biasa nang kininang kelebihan niya on menjadi ulama mazhabta dan nayakui ni dunia hanya opat maya on mana saguruan orang nate menjadi ulama taklid isenangkin Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Arana alai zaman tabiin depe. Edok zaman tabiin pertama habis masahabat na mangida na bintay ngadok bebaya na mangulube. Paladok pe 20 alak na iduma. Imesidok imam zaman tabiin pangikut dumakoran dito ni sahabat. Isi masuk musyawarah ulama sa dunia nina sanga pandapot ni sedomay nang liban menjadi hukum on manau baton keluar ulama nina imene yakuan ninang te dunia ulama na dipercaya na malandaskon ng kinani Al-Quran, Al-Hadis mamake hukum kias ijma ulama. Artinya biarkan ulama-ulama ida karena ulama mendapat kelebihan indana dapat ini perdokonan niya narongon Tuhan dinang kelebihan. Ulama-ulama nabi suk biasa daw na marpohom-pohom minangte yang alakido mandokon niya torbit menjadi tuan de dabubaya ini ruang ulama de adong kelebihan na niya inangte ima ulama na yangkat ni Tuhan. Pala nayangkat ni alak, nayangkat ni masyarakat, termasuk yung pamana muinta, tuan ini ya. O ni si muinta, kapala na Ustad Nasir te, nangon uraba, gurunta na jolo. Idok may ulama nayangkat ni pamarenta. Jadi membocok-bocok dok kinani korana ada kalangan. Ada kantong deman piu-piu ni dungan ni ado tuan urun ni ya tuan ning kalak. Anggo tuan na sa benar nai ya sungon dia do tuan maramais te. May doko ni amat tuan maramais dahon dan ni inang ite alak ni mangangkat na darajati nakin keluar longon Tuhan. Jadi on mainang na yakwani berkelemihan berkaroma yakat nakin menjadi pemat wajib itangian obarna pendapatna toleh talakin bertaklid saat-saat indah dong hukum nai dapat kita sian ulama na upaton andena sompit darurat yang dihukum Syafi'i nang kinita perpegang sada waktu toleta taklid pindah orang na mazhabna tele tu salah satu guru niya na tuluon on makalubihan na Palinda ng ilama taklid aw da langsung suni anidok ni Tuhan idok nabi napabeteng-beteng kun dutong kurar ni sa lagi on ng kinanite ulama na upaton day nang namarsiyanyang imesidokon kalay ulama mujutahid na marsungguh-sungguh Imam Syafi'i sobarani yang mengkaluar kon hukum haid niya naburu biasona onom sanga pituari Nabiya soa manonga tele paling bahat kurarna 15 hari dan nautik na sadari sobarani menjatuhkan hukumi songoni hukum nipas dan sampai ada buru ikawin iay ng 40 alak
Kundi tado kuni, 40 bilangan 5, so bisay tanang kinilang tele, mandapot kelebihan, amorkatan, bisay tanang kinaniguran na, manjadi ng kinaniguran na tele, mamperpegang, salah satu na itaimpani, di kaladot do itanangkin, mandapot ang kabilangan na 40. Una-unang na 40 na pebisa mo to ina. Kung may sikawini ng 4 sa kalipake, icatat may buto sa tao ni o pingari umat ni si Mulyadong haid mo saon. Ayan? O umat ni si Palnat saon. Dapat sa taon paulak 2, buwan mo si kawini 2 na isampi 40 buto ina. Marani mambay na ng parlokulira na nga haid kami alaklay tabiita. Imasutan sa paiyang konestiri niya do. Manjojorida lang o ba manjojoritang kanya lang o ba bubini ba o maasya ni pingano dito na suya sa bulanon ni iba nakang di mo to inangte imasi kawin ni Imam Syafi'i rahimahullah bukan main-main ng kinalinakte o masinok kaliman jadi ulama mujtahid. Jadi ujian ini bahan nangkin dapat kalai itape ang kon nelewatan da ujian termasuk kon bulan saparo ni nakte tarmila sulang pojolo monyor pe paulu. Wala nagod kyo maraun-raun lang joli ng on bulan na da palewan jola milas adonte paladong idaw nagod manyar guti sayo ngangang sayo say nagod mambaday sobar mo jolo padaw majolo mo niya arana na milas ano ya panido kon kalak piba ng kinani sa nga aha anggo na sosega na jabat badan ni baybay na taon kon majolo sipon ma aranaw nangkin agarahan ni ujian amilasan ni ujian berarti ang kon na siap di manakin manjagid na suwan songoni kasobaran suwan nangkin apohoman tanom lang kinani ng Quran na tele abisukan saladi untuk masikit tutuhan so normal jantung minang so lang naik turun tensi minang ada bisikir kon na lewat te ya subur ya syakur ya subur ya syakur arbada jiren ni mo tamong kikoy ng mambigay na utubon darbagyo jabat dosar tadok-tok mo. Ha? Ano pe? Baca sulang inang naik tensi mo. Ya subur, ya syakur, ya subur, ya syakur. Atau pala no tahlil mi. Te, marud masudiyon, tandap ko tahlil, tayo na pe. Romo, naging mati doon suli. Chokot na mga dong dokonon yung te. Yun nagari, on may mahutong matahlil niyo. Alak na ramaribadan doon. Naringasan nun mga jiningi ba doon te. Subutul kita ng kinali ito. Naman dapat holong. La ilaha illallah. La ma'budun bil haqiqat illallah. Ngadong na isomba sa benar na lain humaya ya Allah. Ngadong nawadop kon lain tuhumaya. Ngadong nawadop kon lain tuhumaya. Berarti na yadop kon jiren libay. Hindi tangyon langkin parbadahan niya laki na mga doktuhan mayaiba. Kosong may mulak marsak midhon panyagit mi. Imanahuna ni na marzikiriti. Imesulokon Tuhan, pazakir in nafaatiz zikra. Mazikir kita, ana nazikiri manguban manfaat na godang. Salagi martawa suliba, membuat morkat tulamay na. Nang kindi pemirokon pangalan sigatal, 2 na ubani na lewat ngon banuay namte. Sana yung dalong jodoh ni anak niya. Dahara na marupaulang konti, iwaro barialak sa ruitana, hindi nung nagiyon. Sada, yang meninggal istri niya bayama, natobangan niya, kawin ibut yung mujing natobang sa ruitana. Yang anak niya yung adong, sodong. Uban malay sa taon na lewat, alhamdulillah inang. Dut pituah te, naujagin kung guru ni ba, wajar kun jalay, cara ziarah nai. Masuk yamin ang kin, malahir anak niya, marumur 8 bulan mo to ina. Subhanallah. Lagi may, martawasul mangidogorkat tu ulama.
Apalagi minang mengunjungi bakas di ulama, apalagi mapardongan halak na maribadat. Au piputoy dua-dua ime usalon na terakhir woban na tu siya hidup di Jakarta naonok na mararut-arut woban inang doon au pian nanonok sa dongang gina na mineknay ami tolo raptombus tolo-tolo. Ano pinangadungan? Jadi ulang untong kyo sa daw, pardo ko niyo busin, tarsapo ulang ulak. O man maausong ko ni, boncheng au tudo ni nang. Maboncheng sudya marhonda itanda ba? Maksud na, sa dalanan makuran na siya yaran ko. Di ba porno niya, di ba biya di marungi, nga nakaroon itong inangi. Pas kat manmalan kami ng ginajawad, marumusin parpurba, tolo motor botoy na. Tahun 1000 almarhum Al-Fattah meninggalin nangte tahun 1000 dah berarti nung meninggalin masa dia 1022 tahun nawolok madang ngadong katurunan na binajelas na itanda ni maso hindi patuloy be na maniop kunchinay maniop-niop na tukin permisi alak to si mga lenepeng tingana jelas katurunan na imasobe basinang ulang ite jadi on masulok ng kin ujian ni sandar kon tu ulama ani do kon ni ulama nejar kon ni guru mo diho amal kon ma ulang oban matungkol isang ubaloban marunong inang tubalakangi ulang carito hon yala kinang kahinuan mo silong day mation ning dongan ni mandokon iba Timay do Tuhan. Faida azamta fatawakkal ala Allah. Pada Roma pun toliakalmu, Roma somak ni pamikiranmu, copat-copat marsorah marlojong tutuhan. Ulang bantu bandelean. Sukot pardongan ko setan na masikir kaya da mulai monjap sumatay na lalay niya monjap ko tutaruman nialak ang pedong na si Bodat na itambat isang gutiya ulu lalu matay siyo aninang mamin kahinuan may dato ni ba luchud-luchud niya kan masak ruang ko sa batas niya la ulang berosul niya la kaninang isibo tadi niya sidong bebe nga dong guna na bebe Roma sang niya ko abatas makyaw to si Bagbakas sumate na lalay ni mo. Nasupatut na be, ke hoy nang te. Upigari mo siya mo tahanin ng isinaw mo sino paturiyon. Umeser kot solaluhoy na kot malimbuhay ko be. On manay nang nidokot. Putol niya kal marsak. Napali ko niyo. Jadi on masuliya doy na marsora tutuhan iba coba-coba. Marzikiri mauwa na ilmu na ipalawot-lawot mo ni na. Itaw ko ngon guru na sa di palagot yamal kon ma ulang raun na sa iba ulang pepaulo na sa iba ulang inang nang kinani te tarnak na sa murid niyon ni tinde yamal kon da so betul kita insyaallah mandapor rahmat Namar guru nga to sana guru ni bang kontolo ite guru batang na koran ng kontolo aso paladong keraguan ni ba dia bahatan pandok na diantara na tuluon paladua mandok kontola sa inda tunaduaon ba parlojongan ni ba ima tujuan ni hindi bisa ba mambut mon kitop pintar ko sada manamusi kitop sa iyo minda marguru ima guru niya kitopi inda alaki inda dong mempertanggung jawab kon ilmu misandigan ijolo ni Tuhan. Jadi ita pinang paraw na kudangon masab as-Syafi'i ninang sude ni dokon niyay ni tauban ko ni iya mapanang jawab na sandigan ijolo ni Tuhan. Palabenaran ni dokon ni Imam As-Syafi'i ngon Imam Hambali ita manjo labis sabis na sumangat yutak dito ninang nga namar do sa alayon Imam Syafi'i mandapot punten dua bahatanan tong nang kinaninang tele iya benaran ni dokon niya dapot iya dua kali lipat koral na ilmu niya lipatan ganda na pahalona na tulwa laki salabe maya. Atau sebaliknya, benaran na idokon Imam Malik di Tuhan, maka Imam Malik mendapot dua nilai derajat ilmu ni ajar kon niai, alakon sadabe maya naso sa pandapot idot yan ang pinani. Jadi natulu opaton mayena. Untuk na itile paham na lain dah bahat bibini Quran na Quran ni Syekh bagai Quran ni ulama bagai kita dong pengajian tahun Quran na niya contoh na di tandeho asing-asing antong pamakin na contoh ni taban jolong pamana
Nasa daw ninang marchadar napuntar suli asing kusay kacomata nate nakabut-kabut sulang nida mata niya urat niya mata pe contoh na markaus tangan ninang te markaus pati masarol panjang yan na tubang nadanak na itano na benar niya te sumon ngumpul lumaniday ng botote ulang ko jolo ke hedohon aso isa pahan jolo sa nga benar no ng kinpe mahaman niya laknay arana adong do di ita korana menyesuaikan makom muhtarul makom ita Indonesia sudah mapamakena na pare sulang mambenpit na jadi lain ni ben kusol ni harapan ko inang biar ko sa do may warun ni alak ulang do jumpo ikalak medap ko boto inang te jadi mambenpit na makuran ni kusol lang do iyut ko ninang abin na mo wala kung magcadar ko na nga di sinayanon sa lasar nga mawate ba ang cadar mo tinigruan ko sa Jomidot nga lakla imipe mambahas ko tiyok borgin asiban na nga nasunon natabulong nga on maningi mandukon ko ang tiyokon biar ko mumpap sa Jomon mo to buchuk mon roh rabakon mo ko mudi mo sa mandukon ko marbada sa Jomete jadi nangkin mangurapit na jadi muhtarol makom sa suyon tempat nai na jolo pirling hari mo minang teni marhutbah datola bahasa ita kon bahasa Arab na dong tuturuan de pe isa suel tempat na iba menon na mga artis sa Arab na manayon na nga mga arti wano guna na nga masitundo yay sa lagi ng mga arti pido kon para to bang susi sa laro ay ikilik pe nga mangulo tires bo molo malagi masabarap na sumanganti. Jadi on malin ang konsesyon doon ng kinani muhtarol makom gorar na jadi tajagid mati sa paron on mapangkal na dohon mamparbahat zikir dohon mamparbahat ng kinani pangaduan tutuan termasuk matasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau termasuk kita mengakui dosa-dosa anta mengidoki ampunan Rabbil firli wali dia yauma yaqumul hisab pade dah menangkis nakin aminasan naroon sulang onay tanang kinani ng ujiani te uranin dan terjangkit nakin dohot keselamatan pun makajinta mudah-mudahan Allah malin rahmat di ita carito ni sapiyon matungoy ng bashab mo malanom ng keyakinan mo aranaon manangkin ulama termuda madung hapas Quran yan ng saat 7 tahun dan iyan ang kinmadong bisay ng tele pangajarin ng jamaah tubang-tubang padahal nangkin iya belum mencapai umur dewasa. Numpang sumandoa, patadong nagyot marsapa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.